Wait. Lagyan natin background music. Harlem Shake, please. Kahit ano pang mukhang tanga. Tapos susunod na si Christine. Tapos lahat na. Dali, Harlem Shake. Woo! It's a no. It's a no. No. Ooh. Galing. Live yan. Uy, nga pala, live pala yan. Live yan, hindi yung film. Hindi yung wala yung take two. Live na live yan. Ano yun eh? 1 minute lang yun. 1 minute lang yun, yung trailer. 1 minute and 5 seconds. Ha? Bukas pa talaga. Buti ako lang. Akala ka niya movie. Oo, kala ko film lang. Dali na. Kasi di ka naman, wala ka naman topping dun eh. Kasi ginawa na kasi natin scene.